Cassie. Nuzan, hello. Again. Wait. PJ, hello. Sino mag-screenshot? Hindi pwede ako. Kayo mag-screenshot. O, game. Ay, okay na pala. Bilis naman. Basic. Super basic. Dating. Thank you so much. Mo, hello. Isang kiss me na yan. Yaya ko na IG ako. Bato, pick. Pick. Bato, pick. Alpha. Bawal message dito. O sige, ayun yung sa'yo. Welcome guys. O sige, ako naman. Go! Wala akong mautos kasi sa'yo. I'm yours. Wala akong mautos sa'yo. Sebi, good morning guys. Wala, maulan pa din. Hi Crush. Hello Crush. Good morning. Ito ang tunay na chicks. Di ba utang 10? O sige, utang 10. Ulit. Utang tinga. Ayan na, pag naiipon nyo na, thank you so much. O game. Utang 10 ha. Ano yun? Ano yung lumabas? Daddy B. O, Caesar. Go. Nice you to be my GF. O, ulit. Ikaw. Ulit ka, ganun ka. Bato-bato ka ulit. Fly me to the moon. Paano? Nagbabato kami. Tapos pag natalo niya ako,